Kinanak, idi kabukulok inan gabar di fakyong kinanak. Kudang kinanak fa nga natamina, do taong imun fa. Do ngarawe, kudang kinanak ningar uninani, wan mga lakad buku gabar ina, ame inan balad luk fa salifana. Do kinanak ningar, idi niar gabar. Gabar luk fun. Gabar ini nafinginud ratnan ayo luk mafagisay. Karab na talok idilamulon. Fung, aparaya, lawakayo, mata adso, idilok bakan-bakan. Ayo madadjam, idi mafagisay. Among apa, tana, mafuar mangun sa tumo. Karabina, luk pa nga idi, yay na ala sibulang. Ala inamulon. Iya mo ala lok matu, lok miyak nan tekaradong. Fun na lok idi tana. Ala nang ilo, tana mangun fa. Gabar lok kadua. Bukulok ginabar, yan ititan buko ago. Buko ago ina, bala ala. Lamaba buko ago ina, ala fa bala na tao. Buko ago ina mada na tao ratnan ala. Ala mawa tutu inan lamulon. Buko ago ina ta namada kudang afa lawe na lamulon miyak ngalap ulun luk marukad. Gabar luk katalo. Buko ago mada ku ala nangilo apa tana. Ala luk nangilo mata adjo bulan, gituan, pagkong, ta lawa kayo. Ala nang ilo suwit, lawid, ta among fung, lukmulon. Among lukinilo ala, ina do tutu. Panga ina ala namudut lamulon. Dalay luk fun, ngadan na yadam. Dacur luk fun, ngadan na yawa. Ala namudut lamulon, mangun kuraca palun luk panga inilo na. Gabar luk kafat. Tuhanala nanina adsa luk inan lukdo tutu wadyadam di dua yawa. Bang gambar ini miyak tau niar yadam di dua yawa dengan ulun luk ferwan bang kabun lukdo luk titan kabun Eden. Ala na fritatang nada kaburi na. Alagi ko kuman buwa ratnan lawa kayo ini. Buwa ratnan lawa kayo lukbakan miyak iko kuman na. Kudang iko na maya idi nga laba bala ini iko makana ukum. Alafian kudang kuyadam di dua yawa mitab ukum ala. Ala mawa tutu nade. Yamo karab sa adjo setan majing idi nanalok nyawa. Kaburi na. Kudang fa iko kuman buwa luk bipang ina. Iko miyak mila. Mafad kudang ko ala. Setan mabali. Yawa na salok. Yadam di dua yawa na kuman buwa ina. Yadam di dua yawa nangalaba hukum ala ina. Ida masala. Na malag na ida kumin ala. Bang gambar ini miyak tau niar niyadam di dua yawa pinasut ratnan kabun Eden. Ngadsa ku ida fa nga masala na miyak tudo fadfad dengan ala ngadsa ku ala ina maligan. Saga tu fana ala nangadara nada ala lutap mawa nada. Ngadsa ku ina ala padyani nada iya ngukab adsa dalan luk fale sala da miyak uwan ngiyo. Fale ida miyak mangun maligan idi miyak mulun lamubad fad dengan ala. Gabar luk kalima. Yadam di nga diru yawa fanganap pa bang sala. Ngadsa ku idi among lamulun inul yadam inan ayu sala met bang niat de.
Anak Yadam tingadiru Yawa yaina Kain dengan anak Habel. Satu karab Kain Musa. Idi ia namabal kinanakna Habel majing mate. Bang gambar ini tauniar Kain mabal kinanakna Habel. Among lamulun bang tanah ini do uwi do kinanak-kinanak inan ayu tirawe sala bang niat tau. Tau mula kuwa mabali, mano, petari, met niat ngate lamulun, paset, ta lukbakan-bakan. Gabar lok kaanam, lamulun inul Yadam ame mio, ame mula nganaw sala fakiyong Tuhan Allah. Ngadsa ko idi Tuhan Allah fian ngukum among lamulun bang tanah ini. Arang de inan satu burur mo manu inan Tuhan Allah, yaina no. Tuhan Allah ngacuk no nganaw alud raya. No mudut alud maya acuk Tuhan Allah. No madak bala Tuhan inan lamulun ngacak ko Tuhan pian ngukum tanah ini dengan udan luk mula tutu. No ngubuk lamulun dengan na manu inan Tuhan Allah. Mula lun situnga nana no dawa nga ruma lutap manu inan Tuhan Allah idi semuat bang alud raya. Idi Tuhan Allah nanutup tanga alud raya ina karab nata udan mabba. Labino mudut alud lun nganu ya marudan ia mo lutap tetu nalemulun pian semat udan mula temurun udan pelaba tutu mancing apa temubu walu urun mos dulun amung pung patung beruang dan kangaru amung semat bang alun kerap na temesakop udang fai konyar takang luk felabado ayu udang fikon yar takang grawi awa ala. Gabar luk katudu. Karabno dawang ngaruma fangana semuat bang alud udan temurun taju-taju majing masakob afut-afut bang tanah ini. Among lamulun bang tanah ini nate. Ngajak ko ida na manu inan bala Tuhan Allah. Maratu 50 adjo afut tanah ini marab ko apa temubu. Banga ina apa isuot no dawak ngaruma naramuat rat bang alud idi ngubur ngadan Tuhan. Tuhan Allah fadyani nangukum tanah ini dengan apa raya fa. Tano na tagkang. No dawak ngaruma mulun ngajak ko lutap manu inan bala Tuhan Allah. Kian ke kinanak-kinanak manu inan Tuhan Allah agan fana mula lun luk ngoto idi ngarirunamu. Gabar luk kawalu. Miorat fanga apa raya ina lamulun lamubad na manu inan Tuhan Allah. Inan satu luk lutap manu inan Tuhan Allah ngadan na Abram. Allah fadyani ni Abram anak inul na udang ula gituan nan langit. Abram dingadiru Sarah na anak majing di dua ramarar. Agak fana di dua ramarar Abram lutap panu inan jani Tuhan Allah. Karab di dua ramarar mabuda apok idimo Sarah inan anak. Ngadan na Ishak. Bang gabar ini Abram Sarah dengan anak na Ishak. Inul Ishak ina pusatu fufu
Israel. Tuhan fadiani mare aja dalan luk ngiu sala dengan dalan ulun marukad. Dalam ina bang Yesus Kristus. Yesus Kristus ina inul Ishak. Gabar luk kayua. Bang gabar ini tauniar Musa tufad lun fagkung. Musa sa tulamulun luk manu tutu inan Tuhan Allah. Lun bakan na miyak umak fagkung ini ngacaku Allah palabaligan. Tuhan Allah mare ukum ni Musa. Ukum-ukum ini uwan lamulun mitab. Gabar lok kafulo. Tuhan Allah namare mula ukum dengan bapang. Tuhan Allah fian pale tau mitab ukum Tuhan. Bang gabar lok fun ini tau niar lamulun takaradong inan akang. Tuhan Allah mo luk inan tau manu. Bang gabar luk kedua ini tau niar satu tatak rumah sembayang inan Tuhan Allah. Anid-anid minggu tau sembayang bang rumah tabupun ngubur ngadan Tuhan. Gabar luk ketalu tau niar lamulun nangan remararna. Anak-anak luk isiut namiyak ngalawan bala tamanna. Gabar luk keempat tau niar satu lamulun mabal lun denganna. Alag tau met niat ngate lamulun bakan. Gabar luk kalima tau niar lun ngaro awan lun bakan. Alag nguyo faset idifian ko awan lun bakan. Gabar luk keenam tau niar lun mano. Alag tau mano. Ngajak ko tau mitab among bala Tuhan luk inayud bang buku na luk maligan. Gabar luk kafulo satu. Para beritsa mohon Tuhan Yesus tinganak bang tanah ini. Udang lamulun nganaw sala lun luk masala ina nguit adja agoy wan ngarat pingalua sala na. Bang gabar ini tau niar lamulun ngarat agoy. Satu na dara agoy ini namiyak ngiyo sala lamulun. Dara agoy ina pinginud dara Tuhan Yesus luknutang lun kayo salip kuswa sala tao. Tuhan Yesus nate nan salip idiya tamui ratnan ate. Nakini iya day bang surga. Tuhan Yesus ningar sembayang tao. Kudang pataw masala tao miyak sembayang mutu ampun o among sala luk panga kikam tao. Panga ka kinanak nangamo sala mo idi manu inan Tuhan Yesus. Gabar lok 12. Para biadam di dua yawa na pabangsala Tuhan Allah namasyut na di dua ramuat ratbang kebun Eden. Tuhan Allah fadjani mare anak na Yesus Kristus lok miyak ngiyo sala lamulun. Pangamiyo lamulun pang tanah ini nginit diani Allah ina. Nakini Tuhan Allah panga namare diani na. Inan satu anak adik ngadan na Maryam. Maryam panga nafatuduk dengan satu anak adik dalay ngadan na Yusuf. Karabnata Maryam di dua fintutup Tuhan Allah nangacuk adja malaikat napabala ni Maryam kaburi na. Roh Allah turun namu iko mabatak idi iko nanganak adja anak dalay ngadan na tatanan anak Allah. Niya nga malaikat ina macing ni Yusuf pang nufi. Idi fabala. Roh Allah luk namare ni Maryam adja anak dalay. Anak dalay ina ruan mo ngadan na Yesus. Yesus ini nga lun nangulun. Luk panga pinjani Allah ni Adam di dua yawa kadab di dua na pabangsala.
Yesus sibulang mo miyak ngiyo among sala lamulun. Lok manu inanana. Gabar lok kafulo talo. Iwa bulan fanga na falaba sa fanga malaikat na fabala ni Mariam. Mariam di dua Yusuf ame day pawang Bethlehem. Ngadsa ku inan adsa afu lok inan ngayud ngadan. Arab di dua macing bang bawang ina. Rumah-rumah lok inan sakay rudap pang nafano pula mulun bakan. Di dua na rudap pang adsa libong safi. Ngadsa ku na lok inan bakan. Pang dadsam ina, Mariam nanganak adsa anak dalay. Anak ini yena lun nangulun lok pangafindiani Allah. Tuhan Yesus mo lok miyak nguit na tao lamulun lamubad ame inan Tuhan Allah. Panggabar ini tataw miyak niar malaikat Allah macing idi fabala inan tudak-tudak lamulun lok matarfung. Malaikat ina fabala. Alag matot paingwit at bala lukdo. Pang malam ini lun nangulun lok fanga findiani Allah fanga tinganak. Ngadan na Yesus. Gabar luk kafulo afat. Tuhan Yesus luk tinganak Mariam ina. Ia temubu ame raya. Panggabar ini taunier Tuhan Yesus karab umur na 12 lak. Ia tudo arang unad lunluk raya idi tamilatutu o adat bang agama Yahudi. Ida mawa tutu inan anak isiut ini o iya mila pabala. Tuhan Yesus kali dengan marifut ngaca kuburur na sebulang Allah. Tuhan Yesus fanga idi karab na tafagkong apa raya mata adjo lawa kayu idi teluk bakan-bakan. Arab na Tuhan Yesus tinganak, inisyo ine ulamulun, iya fanga idi day surga. Panggambar ini, taon niyar Tuhan Yesus fanga umur 30 lak. Panggambar ini, iya makay bakadlok mabuda. Iya mada lamulun mula pale ida nacan among sala de. Idi ida mangun kulamulun manu inan Tuhan Allah. Mula ratarang de manu, mula teluk matuk niat, idimit niat, dan Musa. Ida inaluk, mabudak apok, idi banang awak. Tuhan Allah fabala, matu Tuhan Yesus Allah. Udang ina te alafian, kutaw lutap manu inan Tuhan Yesus. Gabar luk kafulo 5. Tuhan Yesus melalud. Tuhan Yesus melalud ratnan among lalud lukbang tanah ini. Tuhan Yesus miyak ngado among lukmet. Bang gabar tau miyak nier Tuhan Yesus ngado mata lun luk nabusar. Gabar luk nan unad-unad ini, pinginud ko Tuhan Yesus nangulun adja anak luk panganate. Taman tinan anak ina, nier fanu ku awang niet. Nakinido tau nier gabar se. Arab adja dadjam, anak sekolah Tuhan Yesus, na semuat adja alud. Danak-danak macing buy luk raya. Alud lele turam. Idi Tuhan Yesus nacing iyanalan lun apa. Tuhan Yesus na turam. Tuhan Yesus umak ame bang alud de. Idi iya fabala. Buy ugka. Danak-danak buy ina ugka. Tuhan Yesus malalud. Buy idi difak mitab balana. Gabarlok kafulo 6. Yani taon niyer Tuhan Yesus inaw nga dara. Tuhan Yesus na nanganaw sala. Ngadya ko iya musya ko sala. Tuhan Yesus mada pale na alamulun nganaw sala. Iya fiyan pale tao mitab bala Tuhan Allah. Lamulun lukmawa ko sala iya musya. Ida nanganap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bibal linidsa ulo na inaw adsa
patatapa. Tuhan Yesus madara tutu. Satu na Tuhan Yesus miyak ngalawan nada. Iya na fian ngalawan. Tuhan Yesus may nanlamulun. Tuhan Yesus mare burur na kuswa sala tau among-among. Tuhan Yesus nate kusala kinanak-kinanak kusala kuta. Sala ku idi sala kinanak-kinanak miyak wan ngiyo kudang mo tau manu tutu Tuhan Yesus nate kuswa sala tau. Yan ke kinanak-kinanak manu nana. Kabar pulo tudo. Lun mula ina na mafanganiyat ng adara Tuhan Yesus. Ida na mako Tuhan Yesus nan kayo tafalang. Ida nalip Tuhan Yesus. Arab ina satu na lun luk uwan nalip yay na lamulun luk dat tutu. Kudang lun mano ngaro awan lun bakan idi ngate. Karab Tuhan Yesus inaw nalip inan dua lamulun dat inaw nalip ta. Lun dat ina inaw nalip nga tsako ng anaw sala. Iya namano idi nangate lamulun. Ayo di dua bakan ratnan ayo Tuhan Yesus. Tuhan Yesus inaw nalip kusala tao among-among. Satu na iya na sala. Tuhan Yesus inaw ngadara sinalip nga tsako sala ko dan sala kinanak. Iya miyak ngiyo sala tao kudang mo tao manu tutu nan Tuhan Yesus dan ngimo kustao luk masala. Karab Tuhan Yesus nate lun kayo salip. Lamulun luk mawa Tuhan Yesus. Ida nanurun burur na ratnan kayo salip. Idi nananga burur na kukibong Buda. Idi nananam burur Tuhan Yesus bang at sa lubang batu. Tanga lubang inaunutup ku batu luk raya. Ngimo ka kinanak kusala idi manu Tuhan Yesus miyak ngiyo among sala tao. Gabar luk kapuluwalo. Talo adso panga Tuhan Yesus tinanam. Mariam idi tuda-tuda lunluk mawa inan Tuhan Yesus ame inan tanam na. Ida na niyar lubang batu su inan Tuhan Yesus tinanam panganukab. Burur Tuhan Yesus na idifa. Do tau ngaliyo do. Gabar ini luk idikibong Buda luk inanda nananga burur Tuhan Yesus. Yani inan dua burur malaikat Allah luk fabala. Tuhan Yesus na idi yani. Tuhan Yesus fanga natamui. Mariam idi rurum-rurum na ame mada inan rurum Tuhan Yesus luk bakan. Day ida matarawe anun luk pangabila Yesus karab nata iya nate. Tuhan Yesus fanga nafabala namio uwi mate. Talo adso fanga ina uwi tamui. Idi ida nanakap Tuhan Yesus. Ida nafafu nana. Fanga ina tuda-tuda ngaratu lamulun bakan nafafu idi nafabala inan Tuhan Yesus. Luk fanga natumuy ratnan ate ina. Gabar fulo iwa. Gabar ini nafinginod ni Tomas luk unad takaradong paatun Tuhan Yesus. Tomas salah satu rat arang anak-anak sekolah Tuhan Yesus. Pun Tomas na manu o Tuhan Yesus fanga natumoy. Tomas na fabala. Karab nata uwi naniyar urat luk tinafak inanfalad Yesus. Nata uwi nanuat buat tidyo ko inan lubang urat na uwi na fian manu. Bangsa adjo anak-anak sekolah Tuhan Yesus unad na famong bang adja takap luk initak. Danak-danak Tuhan Yesus
idi arang de. Burur Tuhan Yesus luk natumoy ina, iya na adsa burur luk malalud. Bakan ratnan burur luk nafakalay. Luk miyak samuat bang takap luk initak maraban. Karab tumas na niyar urat luk idi inan palad Yesus, idi iya manu o Yesus pang natumoy. Yani tao miyak niyar tumas unad takaradong paaton Tuhan Yesus luk idilun ng ulun na. Tomas, ina mo iya manu sa fanga iya sibulang na niyar Tuhan Yesus. Satu na Tuhan Yesus fiyan, pale tao manu na agan tu fana tao na miyak niyar na kumata tao sibulang. Gabar 20. Sa fanga Tuhan Yesus na tumuy, sa rukad afat nga fulo adso, Tuhan Yesus na todo bang tana ini. Mula lamulunlok na niyar na idi na fagayam na. Bang sa adso, 500 lamulun sa kwa na niyar Tuhan Yesus. Sa fanga ina Tuhan Yesus, nangwit anak-anak sikola na ame inan lun at sa surud. Idi Tuhan Yesus na fabala. Nakini uwi muli ame surga. Namiyak na muyo ame mada, anid-anid lamulun, uuwi fanga nate tinkito inan kayo tafalang. Namaba among sala lamulun. Anid lunlok, manu nagko, sala na iniyo. Idi iya miyak ngalaplok inan na day bang surga. Unad na nafabala kudang ina, idi iya nakamikit. Ame miyo, ame madita, matching natutup kulafot. Lun manu inan na niyar Tuhan Yesus nakamikit ine surga. Ida natangok niyar day langit. Karab Tuhan Yesus numak, danak-danak 2 burur lamulun, dengan ayong luk mabuda, pabala nada. Kaburi di 2. Yesus ini luk inumak rat arang muyo, ame surga, kudang inata iya, naafat tamurun mafad kudang luk siniyar muyo, karab ini. Iya numak ame surga. Yamo, kuan lunlok namanu, alirungan kumin. Kudang afa, iyan ke kinanak manu inan Tuhan Yesus, idimitab balana. Gabar 21. Gabar salip manaw na tao ngarawe Tuhan Yesus. Tuhan Yesus fanga pindara, idinate inan kayo tafalang. Nguda Tuhan Yesus fiyan madara, majing mate, adyo ko iya mawa tutu. Tuhan Yesus kali na tao ufanga nangalaba balaala, fanga namano mabali, idi nga naw sala-sala lukbakan. Tuhan Yesus kali adyo ko tao namiyak ngiyo sala tao sibulang. Adyo ko ina Tuhan Yesus tamina mate inan kayo tafalang. Sa fanga Tuhan Yesus nate sinalip, tinanam, iya inulun lamubad. Tuhan Yesus ame nulun idimiyak ngiyo niyat among lamulun lokmano. Kuanlon niyat na fangalinigan, iya miyak samuat surga. Iyan ka, kinanak todo fadfad dengan ala day surga. Kudang fakinanak iyan, namiyak na kinanak manu inan Tuhan Yesus, pale sala mo wan ngaligan. Gabar 22. Tuhan Yesus fabala, inan 2 dalan lok raya, idi dalan lok mafari. Tao miyak niyar 2 dalan inan gabar ini. Anid-anid lamulun, ratfun iya tinganak, panga idi bang dalan lok raya ini. Bang dalan lok raya ina, anid-anid lamulun miyak ngakap anun mo lok
pian na. Ngaca ko idi mula lundat, lunlok nalok, mano, pasit, ngatela mulunta. Among lunlok na mano inan Tuhan Yesus, idalok lutap maya dalan lok raya ina. Iya kumin Tuhan Allah pang-afoy neraka, fadfad dengan setan. Dalan lok mafari, iya ina dalan lunlok manu tutu inan Tuhan Yesus. Karab at sabur lamulun manu tutu inan Tuhan Yesus, karab ina ta iya namuburat nan dalan lok raya, ame inan dalan lok mafari. Pangdalan ini, lunlok manu nalan fadfad, maya Tuhan Yesus, idi maya bala Tuhan, tukidi bang buko ago. Dalan lok mafari, ame bang surga. Te bang surga, nalok idi ate, nalok met, nasusa, na apa mata, nalok idi dara. Lunlok manu inan Tuhan Yesus, nafa mulun fadfad dengan Tuhan Allah, day bang surga. Nalan maya dalan safa ka, kinanak. Keningar agolok do, Yesus mo nangulun, madani danid aco, Yesus mo nangulun, do muyun nated ago, agandalan mesusah, mesagat ngalap nana, Yesus mo nangulun, madako anid aco, Yesus mo nangulun, iya nate suataw, idinuli mulun, kudaraluk marugo, iya ngiu salaku, mesagat ngalap nana, iya mo nangulun. Gabar 20 talo. Tuhan Yesus, nate sinalip idinulun baro. Udang fataw manu Tuhan Yesus, panganate na maba among salak tao, idi salak tao niyo, niyat tao biru ratnan among salak tao. Udang faniyat pangalinigan Tuhan Yesus, tao miyak mulun fadfad dengan Allah day bang surga. Tao miyak nawar Allah ina taman tao, ngajak ku iya nangalap na tao ku anak-anaknya. Banggabar ini, tao miyak niar, udang afa Tuhan Yesus, nangalap among lamulun luk, pian ame matun Tuhan Allah, Allah mawa inan among lamulun. Allah pian pale kinanak uwi manu inan Tuhan Yesus, idimangun ku anak-anak Allah. Pian ka iko manu inan Tuhan Yesus, udang pa iko pian do iko pabala udang ini inan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, uwi ngamo ku uwi, at salamulun luk masala. Uwi manu Tuhan Yesus, nate sinalip kusiwa among salakku. Tuhan Yesus beruin, idi ngaligan niatku. Paleuwi mulun fadfad dengan Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kudang fa iko matu na fabala kudang ina inan Tuhan Yesus. Iya nganaw nataw mangun ku anak-anak Allah, idi Allah mangun ku taman tao. Gabar 24. Banggabar ini, taumiyak niar Tuhan Yesus, unad fagayam dengan adsa guru lun Yahudi, ngadan na Nicodemus. Nicodemus, nangitun Tuhan Yesus kudang afa, dalan na lamulun miyak semuat surga. Tuhan Yesus namada, umiyak semuat surga. Fun na miyak na, niat tau wan nga baru, ame mabaru. Tuhan Yesus pabala. Ngajak ko tau sibulang na miyak nga baro niya tau sibulang, ngajak ko tau sibulang masala. Pero maligan mo luk miyak
nga baro niya tao. Kudang nga mo sala, idi manu ku Tuhan Yesus mo lok nangulon na tao, lok miyak ngiyo na tao ratnan sala. Sa fanga, iya naningar bala Tuhan Yesus, Nicodemus, nangamo ku iya adsa lamulon lok masala. Idi manu ku Tuhan Yesus mo lok miyak nangulon nana. Nicodemus, manu inan Tuhan Yesus. Idi ro maligan nga baro niyat na. Ngadsa ko ina Nicodemus miyak samuat surga. Na, kudang afa kuan kinanak, piyan ka kinanak, kuan nga baro niyat, piyan ka iko samuat surga. Kudang fa iko fiyan, do iko manu nan Tuhan Yesus, nakini, pale alag iko makatadsan. Kabar 25. Karab Tuhan Yesus mada bang tanah ini, kaburi na. Uwing adsuk ro maligan, ngadangan anid-anid lamulun lok manu inanagko. Sa fanga Tuhan Yesus, nuli ame bang surga, inan tuda-tuda lunlok manu nana, famong idi sambayang, idi nganit adsing na ro maligan. Bang sa adso, idaningar adsa uni, kudang baroy. Idi danak-danak ro maligan tamurun lunda, mafad ku ulun afoy. Yamo, marawe do, afoy ina, bakan ro maligan. Ro maligan, namare tua niat, pumada ratnan Tuhan Yesus nalun bakan. Ro maligan, namare nada ila, pale kali bala ala, lukidi pang buko ago. Ro maligan, nanangan nada, pale mitab bala ala, nganaw kakaman luk matu, ngawang niyatala. Rumaligan, ngadangan nada, pale ida, nanganaw sala lamubad fa. Kudang kinanak, panga nangalap Tuhan Yesus, kulon ng ulon mo. Rumaligan, mangun, kulon nangan idi, ngubok niyat, kinanak, anid garab. Gabar 26. Lamulun lok na manu inan Tuhan Yesus, mafad kudang lamulun lok nalan bang dadsam. Panggabar ini, miyak tau niyer, at sa lamulun lok nalan bang dadsam. At sa kudadsam, iya na miyak niyer, lubang lok paaton na. Madsing iya, mafasuat idi mabpa. Setan mawang niyat, kudang ko sa burol lamulun mabpa. Kudang ko tao ngakam sala. Panggabar ini, tao niyar at salamulun, nalan bang atsang. Ngadsa ko Tuhan Yesus, ngadsang dalan na. Lamulun ini, panga manu inan Tuhan Yesus. Sala na panga inyo, niyat na panga biru. Lamulun ini, nalan dengan awang niyat, iya na matawat. Ngadsa ko Tuhan Yesus, dengan na luk malalud tutu. Iya miyak, nangan na, pale na miyak, mapabang sala. Lamulun ini, nalan dengan awang niyat, ngadsa ku iya, kali na miyak mulun fad-fad dengan Allah, day bang surga. Kudang afa kinanak, piyan ke kinanak, minanga maya bala setan, idinalan bang dadsam, atau maya bala Tuhan Yesus, idinalan bang atsang. Gabar 27. Kudang fataw, panga nangalap Tuhan Yesus, bang niyat tao, tao titan kulon manu. Lun manu, na kudang ayu, lunlok na manu. Panggabar ini, tao niyar lamulun na fiyan kulukdat. Iya fiyan mulun maya, anun lok bila, bang buko ago. Iya na fiyan, paset, awan na sa bulang mo. Iya nafian, patari. Iya nafian, ngoyo lamulun bakan, atau ngate lamulun. Iya nafian, naluk, atau mano binawa lun bakan. Iya nafian, takaradong inan akang-akang. Karitluk nan manu idi ada-ada lun nate. Lun manu iya takaradong idi sembayang mutu
padangan ratnan Allah bangadan Tuhan Yesus. Gabar 28. Gabar ini pinginud at tatak ruma lun lukmano. Tatak ruma lun lukmano ini mafaad kudang kutatak ruma lun lukdo. Ala fabala inandalay lun lukmano lukpanga nangawa. Do mawa inan awan mo. Dalay-dalay lukpanga nangawa, wan mo ngadangan awan mo. Malunta kudang fa iya mabatak. Dalay ayo na do. Ngakam pafano niyat, biyan ngarifut bang tatak ruma na. Ala fabala inan dajur-dajur lukpanga nangawa. Do iko nginanga idimitab bala awan mo. Dajur-dajur luk nangawa alag nga dat awan mo. Do iko mawa inan anak-anak muyo. Wan mo ngaso anak-anak muyo dengan do. Wan mo ngarifut luk pianda. Idimada na de ratnan Tuhan Yesus. Dalay ididajur luk nangawa. Wan mo yu mitab bala ala. Idi takaradong inan ala. Pangadan Tuhan Yesus mo. Kudang fataw pian maya bala ala. Idi ro maligan ngadangan. Idi mare na tao tua. Palemiak tao ngakam among-among ini. Gabar 28. Ala nafabala do tao mawa seburur dengan seburur idi mawa inan bunok. Tao mare do idi na ngarawe sala luk kikamda. Yani tao niar gabar 2 burur lamulun luk unad fatari. Yamo na kini pangan na fado. Tao niar gabar at lamulun luk unad nangan lamulun bakan. Lamulun ina na mitina atau lamulun luk nurat ina iya ratnan fufu bakan. Fufu luk na fian inan lun fufu Yahudi. Luk mangun ko buno fufu na sibulang. Lun manu nganaw luk do kuan lun bakan. Idi kuan lamulun luk nganaw luk dat kuan tau pana. Ngadya ko Tuhan Yesus, tamina, ngadangan, nataw kudang tao, maredo, kuan lun bakan, pale, nala, gata niyat, rat, inan niyat, tao. Tuhan Yesus mo, luk, miyak maru, sala, tao. Tao bire, tua, ngakam kakaman, lukdo. Tuhan Yesus, fian, pale, tao, magay, nganaw, lukdo, kuan among-among lamulun. Gabar 30. Banggabar ini, miyak tao niyar 2 burur lamulun luk unad nga akang. Urap, binawa luk inan lalud na. Lamulun luk fanga nangalap Tuhan Yesus na iya miyak takaradong idimutu padangan ratnan lamulun luk mangon. Akang, urap, binawa luk inan lalud na. Ada lun nate. Tuhan Yesus malun malalud ratnan among-among lukbakan. Ngadya ko idi, kudang ko kinanak met, matot, alag muto padangan inan lamangon. Akang, urap, ada lun nate. Muto nga padangan ratnan Tuhan Yesus. Sambayang nga inan nana. Mada nga among-among luk iko fian. Tuhan Yesus malun malalud. Tuhan Yesus mawa inan kinanak. Tuhan Yesus ningar sembayang mo. Tuhan Yesus fian nangan kinanak. Gabar 31. Bang gabar ini tauniyar at salamulun luk sinuat setan. Magay kwa iya kiling idi pipangta. Yamo among-among kaling ina nabud finutut na. Karab sa adyo, Yesus naniyar lamulun ina. Yesus namasut setan ina, ramuat ratnan lamulun ina. Setan-setan ina, namaya bala na. Setan-setan ina, namiyak ngakala lalud
Yesus. Setan-setan ina patadju naramuat ratnan burur lamulun ina. Lamulun ina patadju do idi lamubad mulun fad-fad inan tatak rumah na. Udang pataw manu tutu inan Tuhan Yesus. Tao fana miyakta masut setan ina. Pabalanga udang ini. Bangadan Tuhan Yesus, boro iko. Setan ina boro fa. Udang pataw manu tutu inan Tuhan Yesus. Nataw matot kudadjam. Uni-uni suit. Lawa kayu raya. Langutan. Ada-ada lunate. Udang inata rodat. Tuhan Yesus lutap ngarukob na tao. Lalud Tuhan Yesus malun raya ratnan lalud setan idi lukbakan-bakan ta. Muto nga fadangan ratnan Tuhan Yesus. Ngadsa ko iya lutap nangan na tao. Udang fataw manu tutu inan Tuhan Yesus. Kabar 32. Udang fa salamulun fa nga manu inan Tuhan Yesus. Sala na fa nga niyo. Niat na fa nga biru. Among-among lamulun luk manu idi fiyan ginanga inan hukum ala lukbang buko ago. Tuhan Yesus mawang niat kudang fa lamulun ginanga inan hukum ala. Tuhan Yesus lutap nangan nana. Iya mo setan na iya mawang niat. Setan lutap nakapdalan palelun manu nganaw sala ta. Lamaba tutun ratnan lunbakan kudang marot rigit. Mabok. Geragan ko rigit mula. Setan lutap pale lun manu makalufan Tuhan Yesus. Panggabar ini tauniyar at salamulun na afian kuubok setan lukbare lamaba at sa lamulun bakan. Iya fiyan nginanga inan Tuhan Yesus. Udang afa kinanak. Fiyan ka kinanak nginanga inan Tuhan Yesus atau inan setan. Nginanga nga inan Tuhan Yesus. Ngadsa ko Tuhan Yesus na ngasusa niat kinanak. Manu nga inan Tuhan Yesus. Ku iya mawa tutu namu idi mare lukdo kuan kinanak. Kabar 30. Bang buko ago pangabida ratnan adsa anak dalay luknan taman na mawa. Iya mo anak dalay ina na mafanganiat. Iya mutu binawa ratnan taman na idi ame inan adsa bawang lukmado. Iya na nga bura binawa na dengan marot rigit. Paset ufingawang niat na. Iya mo binawa na nafanga hinabod. Rurum-rurum na lukmula ina nanadsan na nafa. Naadsalun piyan ngadangan na na. Iya mangon ko lamulun lukmasi idi iya malaw. Nakini iya nginud ratnan lukikam na. Iya pabala inan burur na. Uwi ini mabadse. Uwi nginud ko pangananganaw sala. Nakini uwi muli ame inan taman ko. Ngamo among-among sala ko. Banggabar ini taon niyar taman na lukngalap anak na lamubad idi ngiyo among sala na. Anak dalay ini pinginud lun manu luk nganaw sala baru. Udang falun manu nganaw sala baru. Iya miyak na iya uran idi ngamo among-among sala na. Pakiyong Tuhan. Tuhan ngampun among sala na. Ngadsa ko Tuhan Yesus mawa tutu inan lamulun lukmanu inan nana. Kabar 34. Among lamulun do lun manu kudang ineta lun lukna manu. Fad-fad makana lukmet. Banggabar ini miyak taon niyar adsa lamulun luk talubid ngadsa kumet. Lamulun miyak met, ngadsa ko iya na kuman luk kanan lukdo. Ngadsa ko ngirupapa luk malutak. Ngadsa ko iya na ngasuburur na dengan do. Lamulun miyak met, ngadsa ko
nakanabitara. Ngadya ko iya sinuat setan. Udang lamulun lok manu met anon lok miyak ruan na. Sambayang nga inan Tuhan Yesus miyak ningar sambayang kinanak. Tuhan Yesus malalud nga do among lokmet. Udang inan dokter atau rumah ubat, miyak ta ngubat day. Tuhan Yesus fana miyak ta makay ubat, upingado kinanak. Iya mo, alag ame inan lunlok nga tara. Muto nga padangan ratnan Tuhan Yesus malun malalud ratnan lun lok nga tara. Idi ada ta. Kabar 35. Bangsa adyo kinanak miyak mate. Among lamulun mate. Udang adyo lamulun pangamanu Tuhan Yesus mate. Burur na wananam iya mo niat na ame de surga. Surga malun ngawang niat ratnan suinan tao mulun na kini. Niat lamulun lok manu inan Tuhan Yesus na miyak na iya ame surga. Ngadya ko sala na panga niyo, niat na panga biro. Padara Tuhan Yesus. Udang adya lamulun lok na manu inan Tuhan Yesus mate, burur rafana tinaman. Iya mo niat na ame day surga. Ngadya ko niat na lutap masala. Lamulun lok mate bang sala, iya wan ngukum day bang afoy lok marukad. Tau kali among ini ratnan bala buko ago. Buko ago ina bala ala. Ala ina na iya mabali. Anon lok bila ala ina matu. Nah, kudang apa? Kudang kinanak mate, niat kinanak ame day surga atau ame day neraka. Manu nga tutu inan Tuhan Yesus, idi iko dengan niatmu ame semuat bang surga. Kabar 36. Among tawlamulun ini mate, lalid, idjong, idjo, kukod. Among ini ina bapat ratnan burur tao. Anid bapat ina kakaman na mafad. Uinod na, mata finiar, lalid kuningar, taang pabala dan kumanta. Yamo anid bapat ini, ame o bapat ratnan burur. Udang ratnan arang sebulang bapat burur ina, met among burur ina kali met. Ala namada, among lamulun lok manu inan Tuhan Yesus, mafad kudang bapat ratnan burur ina. Tuhan Yesus ulu burur ina. Anid lun lok manu inan kakaman na lok inaw ngalatak kuan na. Inanlok ngalak, inanlok manani, inanlok madaago, inanlok matar anak-anak. Yamo among ina, ruan nganaw, kuan Tuhan Yesus. Anid kakaman ina, pingubur ngadan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus fian, pale tao lok manu, parigay mawang niat satu inanlok bakan. Padangan satu inanlok bakan. Among lunlok manu, ngakam fad, mafad kudang ko ayo, bapat ratnan burur ina. Gabar 37. Alang adjok, pale anid minggu, tau mare sa adjo kuan Tuhan. Bang adjo ina, among lun lukmanu, pamong idi tabubpun, sambayang idi manani fad. Ningar bala ratan Tuhan Yesus, kudang inata, bala luk bakan ratan buko ago. Sebulang ratnan arang de, lukmanu ina, madja bala ala luk idi bang buko ago. Idi mada nana. Alang adjuk, palelun lukmanu, kabupun fad, nganaw adja iraw luk maligan, kungarawe dara, ate na Tuhan Yesus. Anid burur luk ngalap ruti luk inarag ina, ida kuman nana fad.
ruti lo kinarag ina nganaw na tao ngarawe burur Tuhan Yesus. Luk pindara. Inaw ngurat idi inaw nalip. Pusuwa hukum sala tao. Among da luk panga manu inan Tuhan Yesus ngalap apa buah anggur ina. Idi ngirup na pad-pad. Apa anggur ina mada na tao udara Tuhan Yesus lok naramuat karab na inaw ngurat idi sinalip kungiyo niat tao lok pano kusala. Tuhan fian pale tao nganaw iraw lok maligan pale tao na makalufan ko Tuhan Yesus panganate kusiwa sala tao. Tuhan Yesus ngadjok pale among lamulun lok manu inanana nganaw iraw lok maligan ini madjing iya lamubad sa kadukwa. Kabar 38. Na at sa lamulun miyak kali idan Yesus madjing. Yamo matu-matu Yesus lamubad. Yesus lamubad ame ngalap among lamulun lok pakamanu inanana. Muli ame bang surga. Lamulun lok manu nana mo lok semuat bang surga. Karabina among lunlok manu lok panganate ida tamui idi ida kamikit ame bang surga. Lamulun lok manu lok nate ida miyak nier Tuhan Yesus. Lamubad idi ida itan kamikit ame bang surga. Karab adjo lok kakifad lunlok na manu ruan ngukum bang afoy lok marukad. Kudang afa kinanak, kudang fa Tuhan Yesus madjing na kini. Manu ka kinanak ku iko ruan ngiding kamikit ame day surga ataw makatadsan idi makanaukom. Kudang fian ruan ngiding ame day surga. Do nga mo sala-sala kinanak inan Tuhan Yesus. Idi manu ngadya ko Tuhan Yesus panganate inan kayo tafalang. Na mabadara kusiwa ukom sala kinanak. Kudang kinanak pa nga nangalap Tuhan Yesus inan ulun mo. Kinanak miyak ruan ngiding kamikit ame day surga. Gabar 30 iwa. Kudang kinanak ni bu at sa kayo. Anon lok ruan kinanak nganaw inan kayo lok nakabuwa buwa lokdo. Dua lamulun lok nakini tao niyar bang gabar ini. Ida ngasab ang atangat kayo lok nate. Lok nakabuwa. Kudang fataw pangamanu inan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus galasan paletaw mangon kudang kayo lok kabuwa. Lok bilaya ni bukan buwa lok miyak kanan. Yana buwa rohani. Among lokdo lokidi nataw. Among ina mangon ngadya ko taw manu inan Tuhan Yesus. Buwa-buwa lok Tuhan Yesus malayani. Iyay na awa, awang niyat, pado, awang niyat nangan lunbakan, masiri niyat, ulun maligan. Tuhan Yesus mawang niyat, kudang among lamulun lok manu inan nana, naanganaw lok daat, nanalok lamulun bakan, namano, nafaset. Lamulun bakan, miyak niyar, lamulun lok manu, idi fabala, nakini ulun na kabuwa. Iya nadat, kudang ko ayo, ulun na monde. Iya fangado, ngadya ko iya, fanga, nangalap Tuhan Yesus, mangon kulon ng ulun na. Ratkarab kinanak, namanu inan Tuhan Yesus, inan ka buwa, ina, fanga magala, inan giyo mo, pang buwa lokdo, lok malundo, ratnan karab, na taiko manu inan Tuhan Yesus. Gabar 40. Karab na ta Tuhan Yesus nakamikit ame da surga. Iya faritatang nada lokmanu na. Do muyo ame inan anid-anid bawang. Mada nga inan among lamulun. Uuwi matu sinalip na mabadara kusuwa sala among lamulun.
Udang faida manu nagu, idang alap ulun luk marukad. Alag matot, ame nga mada tatnan ngadanku. Uwi malun malalud tatnan among-among luk palun langit, idiluk lun tana inita. Dengan ngadanku iko miyak masut setan. Dengan ngadanku iko miyak ngado lun lukmet. Banggabar ini miyak kinanak niar at salamulun luk mada tatnan Tuhan Yesus nada lun rurum-rurum na. Tuhan Yesus ngajok lun luk manu ame mada. Iya fadyani nangan idinguyot among-among lun luk manu luk mada tatnan ngadan Tuhan Yesus wan lun bakan. Iyan ka kinanak mada tatnan ngadan Tuhan Yesus wan lamulun bakan. Terebon seaco, lun fakung luk mado, tufat salib Yesus Tuhanku. Inaurat nan kayu, lukinan Tuhanku, nate sua burur among tau. Uwi tufat salib Tuhanku, padulun ku mabud bang tanah, misikal pasua salibmu, ku saturong ratnan faladna. O salib luk montu, lun bakan lemaba, iya mo uwi ngalap nemu. Yesus anak Allah, remuat rat surga, idinguit nan lunjal juta. Uwi tufat salib Tuhanku, padulun ku mabud bang tanah, wisikal pasua salibmu, ku saturong ratnan faladna. Salib luk ngasia ratnan